New goodies. iPhone 14 upravo pristigao u Hrvatsku u prodaju, uletio jutros na uranak u iStyle i nabavio dva modela. Dakle, kao što znate, Apple je prije nešto manje od 2 tjedna predstavio novu iPhone 14 seriju, kao i nove Apple Watch modele serije 8 i po prvi put Apple Watch Pro. Ovdje, u ovoj prekrasnoj papirnatoj vrećici iz trgovine iStyle, koji inače premium reseller za Apple-ove proizvode, nalaze se dva modela, pa da vidimo šta su mi to ponudili na test. Dakle, jedan manji, jedan veći. Dakle, cijenom najpovoljniji i cijenom najmanje povoljan. Najmanje zanimljiv možda i najviše zanimljiv možda, ne znam, to ćete mi reći vi. U svakom slučaju, danas unboxamo iPhone 14 i iPhone 14 Pro Max. Ok, let's do it. Dakle, šta ćemo prvo? Dakle, ovdje je iPhone 14 Pro Max, cijena 12.259 kuna, iPhone 14, cijena 8.429 kuna, oba iz ponude iStyle-a. Ajmo najprije ovoga manjega. Dakle, as usual, ne trebam nikakav poseban alat. Poink. Ovdje isto tako. Poink. Unutra. Evo me. Dakle, to je boja neka Midnight. U paketiću, dakle, iPhone 14. Hop. Dakle, na prvu neke naročite razlike u odnosu na prethodnika uočiti nećemo. Idemo ga odmah kresnut. Dakle, iPhone 14 i 14 Plus, koji će također doći na test, zadržali su noć u zaslonu i manje više praktički identičan dizajn. Neki su govorili da u paketu nema ni kabel za punjenje, nije istina, dakle tu je USB-C na Lightning i ovdje ono klasika iglice za izvlačenje sima, neke tu naljetn i to je manje više to. Dakle, ajde ti tu sad na trenutak sa strane da vidimo ovoga dečka. Dakle, iPhone 14 Pro Max Space Black, 128 GB. Op. Onda tu isto tako. Hop. Značajno već teža kutija. Vidi me, vidi. Tu odmah uočavam da ovo tu iza bogme strši i ima ga komad. Naime, iPhone 14 Pro i 14 Pro Max na poleđini dobiše nešto novije kamere. Po prvi put 48 megapikselna glavna kamera. Sprijeda ponovno 6,7 inčni zaslon, ali i tu imamo nekih noviteta. Hopla! Dakle, ovdje nema noća. Onako, generalno, u ruci komad telefona, kao što je bio i njegov prethodnik. Okvir nehrđujućeg čelika, staklo straga sprijeda, ajmo ga kresnut pa da vidimo taj njegov dinamički otok po kojem ćemo ljetovati, odnosno jesenovati. Ovako pod kutom ja primjećujem da taj gore njegov otok zapravo nije pravi otok, već su to dva otvora u zaslonu koja se onako mudro Appleovski spoje u jedan. U paketu isti sastav, USB-C na Lightning kabel za punjenje, iglice za izvlačenje sima, naljepnice i to je to. Naime, bilo je priče da iPhone 14 modeli na američkom tržištu uopće nemaju utora za fizički SIM i to zaista je tako. To je nekakva Apple-ova priprema za potpuno ukidanje fizičkog SIM-a i prelazak na eSIM. Na globalnim tržištima, pa tako i na ovom hrvatskom, i dalje imamo klasični utor za nano SIM karticu jednu, a uz nju pretpostavljam da podržava i još jedan eSIM. Sad ću ja dva macana povezati s internetom, ukucati svoje podatke, pa ćemo malo onako vidjeti kako to funkcionira i što to može taj njegov dinamički otok.
Ok, evo ga, dva nova iPhone-a 14 podešena, spremna za rad, lijevo iPhone 14, iPhone 14 Pro Max i njegov novi dinamički otok. Da vidimo kako to izgleda taj njegov Always On display. Evo ovako, dakle ovo bi bio lock screen, a kad se isključi, opa! Poprilično svijetla priča, dakle jako lijepo se vidi. iPhone 14 tu opciju dakle nema. Pa da vidimo kako taj njegov dinamički otok funkcionira. Ajmo reći da ćemo pokrenuti neki brojač, recimo na 15 minuta. Hopa, vidi ga gore. Uvijek je tu pri ruci. Duljim pritiskom dobiješ ovako. A dodirom uskače u tu aplikaciju. Pa fora mogu vam reći. Jednako tako bi bilo recimo da pokrenemo navigaciju ili nešto slično, tu gore bi prikazivao podatke o tome kamo sljedeće trebate skrenuti. Cool, dovršit ćemo to sve malo kasnije. U svakom slučaju, dakle na poleđini je ta nova 48 megapikselna kamera koja može svašta nešto podesi kasnije. A kao i obično, fotke okida brzinom munje. Super. I eto se na kraju, hvala što ste odgledali još jedan unboxing tu na kanalu Smartphone Hrvatska. Najnovije iPhone 14 telefone pronađite u ponudi hrvatskog premium Apple resellera, a to je iStyle. Tamo ćete pronaći sva 4 modela, pronaći ćete i nove Apple Watch serije 8 i Apple Watch Pro. Nisam siguran da su svi već stigli, ali otiđite, pogledajte, snađite se. Ako vam se ovaj video svidio, lajkajte, podijelite se svojim prijateljima, a kako ne biste propustili ništa novo tu na kanalu Smartphone Hrvatska, predlažem da se pretplatite, jer kao i obično, besplatno je, bezbolno, a može biti i zabavno. Vidimo se uskoro u nekom novom videu. Hajde, buu!